जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुछि तुम मानंकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर द्वितीय पाठ पढ़ा एवं भल भाव बुझा। आउ मु कष्ट शब्द गुड़ा भी कहीदेवी ता छड़ा जदि जहाँ को किसी डाउट रही मत कमेंट मध्यम जनइब मु ता उत्तर तुम मानंकु बतईदेवी। अच्छा पिला माने मते कहल तुम मानकु खेलिया को भल लगे कि नहीं? निहाती भाव में भल लगुव। क्या फुटबॉल खेल को भल लगुव, क्या क्रिकेट, क्या लुडो, क्यारम, एमती बहुत सारा खेल अच्छी। तो ता भितर तुमको जो खेल भल लगे मत कमेंट मध्यम निहाती बतेब। आज आम जो पाठटा पढ़ा सेटा हूँ आम जातीय खेल कौन हॉकी। तो ये खेल भी जो मैंने खेलीच ना देखीच ताकू भी तुमने चाहिए मत कमेंट मध्यम बतई पार। तो चलो आज क्लास आरंभ करवा और विषयटी को भल भाव बुझेबा। खेलिबा को बा किए भल न पाए। खेल खाली आमको आनंद दिएनी, आमर शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। तो पिला माने खेलिबा को समस्ते भल पाती। तो खेल खेलिले ता केवल आमको आनंद दिएनी बरम कौन आम शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। अर्थात कौन ना आम शरीर को सुस्थ रखिबारे, आमको मजबूत करिबारे मध्य बहुत सहाय्य करे। सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक। जेमितिकी आम शरीर सुस्थ रही सुषम खाद्य दरकार, विशुद्ध जल दरकार, मुक्त वायु एवं आलोक दरकार। से भाई भाव में सुस्थ और सतेज रही खेल निहाती दरकार। किंतु आम्भे माने मन रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। खेलिबा किंतु एते भी बेसी खेलिबानी जे पूरा आमे थका हो जाबा। काहेकि ना स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद। माने आमे दुकान को गले 10 टंकाटे देले आमको बिस्कुट मिलुचे, आमे किसी मूल्य देले आमे ताको किनि पारुचे। माने ए देशर जेते भी बड़ धनी लोक माने पृथ्वी रे जेते भी बड़ धनी लोक होइथांतु से माने कोन पैसा देकी निज स्वास्थ्य किनि परिबे? नुहे, बिल्कुल भी नुहे। कहीं ना स्वास्थ्य होची अमूल्य संपद। कौन से मूल्य द्वारा आमे आम स्वास्थ्य को किनि परिबा नहीं। तेणुक आमको आम स्वास्थ्यर जत्न रखिबा उचित। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हो। माने जदि आम देह ठीक अच्छी हेले ही जाकि आमको सब काम करने को इच्छा हुए। जमती कि पाठ पढ़ा ठार आरंभ करके अन्य काम जहाँ भी तुमने देखिथिब जेतेबेले तुमको ज्वर हुए, ठंडा हुए बा जहाँ भी किसी देह असुस्थ हो जाए तुमर किसी भी कम करने को इच्छा हुए, खाली सेमती खट उपर शोक रहा को इच्छा हुए। कहीं आम देह तो दुर्बल हो जाए सी आउ कौन कम कर से आमको स्वास्थ्य आमर ठीक रखिबा उचित। तापर देख नियमित व्यायाम और अंग चलना आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे। तो से आमको कौन करबा कथा? प्रतिदिन व्यायाम करबा कथा। एथि जोगु स्वेद आकार रे देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए। स्वेद अर्थात कौन? झाल। तो आम खेलिबा द्वारा कौन हुए ना जो झाल बाहर ता द्वारा आम देहरे जेतिक भी मैला अंश से गुड़ा सब बाहरी जाए। जमती कि उदाहरण जितेबाला तुम जोर जोर से दौड़ू था झाल बाहर कि नहीं, तो झाल बाहर द्वारा देह हालुका लगे जी आम देहरे सब मैला जिनस अच्छे से गुड़ा सब बाहरी जाए। आ अंग चलना अर्थ कौन? अंग चलना ये अच्छी माने हाथ गोड़ हल्लेबा काम करवा माने जो छोट छोट जो एक्सरसाइज गुड़ा से गुड़ा सब करवा। ठीक अच्छे आम व्यायाम करने समय घन घन प्रश्वास नौ एवं यह द्वारा आम शरीर भितर को प्रचुर अम्लजान जाए। तो जितेबाला आम व्यायाम करती आम जोर जोर निश्वास नियंती कि नहीं, तो से टाइम रे कौन हुए ना प्रचुर मात्रा रे अम्लजान आम देह को जाए आ जहाँ द्वारा कौन हुए ना आम मांसपेशी दृढ़ हुए। जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती सेमानंक निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं। तो जो माने बेसी शारीरिक परिश्रम करू नाहांती से मानंको नियमित व्यायाम करबा दरकार। किंतु जो माने करूछंती डेली डेली अधिक शारीरिक परिश्रम करछंती तांको व्यायाम करबा कोन दरकार? तांको तो झाल बाहरी जाउची, से माने तो बहुत परिश्रम करछंती, तो तांको निमंते ओ दरकार नहे। किंतु जो माने मानसिक परिश्रम करते से मानंक पई यह एकांत प्रयोजन।
तो जो मैंने शारीरिक परिश्रम करुछंती सेमानंक पई व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं। तो ये देख दुईटा प्रकार परिश्रम तुम दिखाई, गोटे हूँ शारीरिक परिश्रम आ गोटे हूँ मानसिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम कौन ना जी निजर शरीर को खटेकी काम करते माने खूब परिश्रम करते। आ मानसिक परिश्रम कौन ना जो तांकर मुंड को खटेकी काम करते। ठीक अच्छे गोटे एग्जांपल नवा जो मैंने बिलरे आ नहले अन्य काम जो आमर फैक्ट्री गुड़ारे से सब शारीरिक परिश्रम कर। मानसिक परिश्रम कौन जो मैंने केवल ऑफिस रे बसुँच जहाँ करके माने ब्रेन यूज होकर मुंड खटेकी से काम कर निमंते व्यायाम करने निहाती आवश्यक। ठीक अच्छे ता भर पुणी अनेक प्रकार खेल अच्छे कौन कौन देख अनेक प्रकार खेल थिले ही मुख्यतः यहाँ दुई भाग में विभक्त करा जाई पारे। केतेक खेल को घर भितर जोटा को आम इंडोर गेम बोली कहूचे माने कि आम घर भितर ही बसिकी खेली पारिबा। आउ केतेक खेल को घर बाहर खेलवा हुए जोटा को आउटडोर गेम बोली आम कहीद माने कि घर बाहर ही आम खेलू। ठीक अच्छे जमीती कि आमर घर भितर को खेल खेला जाए देख ताश पस्सा लूडो कैरम चेस पिंग पंग प्रभृति खेल साधारणतः घर भितर हुए किंतु डुडू फुटबॉल हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल खो खो प्रभृति बाहर खेला जाए। तो मैंने समस्ते निहाती या भितर किसी ना कि खेली लूडो तो समस्ते खेलती क्रिकेट खेलती बहुत प्रकार गेम अच्छे तुम मैंने खेली आउ निहाती भी जानी कि कोटा घरे खेला जाए कोटा बाहर खेला जाए। आहरी मध्य टेबल टेनिस पुची प्रभृति खेल घर भितर और बाहर खेला जाए। एगुड़िक मध्यरु केतेक खेल प्रकृति विदेशीय हेले हैं आम देश में विशेष लोकप्रिय हो पारे। माने यार जो उत्पत्तिटा आम देश रु ही नहीं विदेश रु हेले भी माने बहुत ही खेला जाउछि और लोकप्रिय हो जाइए। तो ये विदेशीय शब्दर अर्थ कौन जोटा बाहर देश रु आसी और लोकप्रिय लोक मानक माने जोटा लोक मानक पसंद रे लोकंकर प्रिय। ठीक अच्छे तापर देखिबा फुटबॉल खेल परी हॉकी रे खेलाड़ी माने दुई दल होई खेलती। प्रति दल रे 11 जन खेलाड़ी रहंती। हॉकी खेल रे दुईटा दल होता है और से गोटे दल रे 11 जन खेलाड़ी रही थांती। प्रत्येक हाथ रे काठ तैयारी गोटे बाड़ी रही है। हॉकी खेल देखिच जो मैंने देखि हाथ रे गोटे काठ तैयारी बाड़ी रही है। यह को हॉकी स्टिक कह जाए। यही बाड़ी बा स्टिकर अग्रभाग चेप्टा और बंका अग्रभाग माने कौन तार आग अंश टे चेप्टा और बंका थाए। हॉकी बाड़ी देखि केमती बंका थाए ये भाया थाए टे यह साहाय्य गोटे छोट निदा बॉल को गड़े गड़े खेलने हुए। निदा माने कौन टाण बा शक्त बॉल को से जो बाड़ी माध्यम गड़े गड़े खेलती। पूर्व काल रे हॉकी परी गोटे खेल पारस्यर लोक माने खेलुथिले। सेमानंकठारु ग्रीस और रोम रो लोक माने एही खेल शिक्षा कले किंतु आधुनिक हॉकी खेल प्रथमे 1875 मसीह इंग्लैंड रे आरंभ होइथिला। मन रखिबो फास्ट को माने खेलुथिले माने बहुत वर्ष तले पारस्य जोटा कि होची वर्तमान रो ईरान सेठाकार लोक माने खेलुथिले आ जहाकु कि देखि परवर्ती समय ग्रीस और रोम देशर लोक माने मध्य शिखिले। ठीक अच्छे किंतु प्रथमे केबे आरंभ होइथिला एटा 1875 मसीह इंग्लैंड रे एटा आरंभ होइथिला। माने कि कहार आरंभ होइथिला से तम को माने क्वेश्चन आस्तबो जे सेते बेले तो आरंभ होइथिला पुणी 1875 रे कोन आरंभ होला माने एबे हमें जो स्टाइल रे हॉकी खेलुचंती से भलिया माने केबे 1875 मसीह इंग्लैंड रु आरंभ होइथिला। तार केते वर्ष परे गोटे अंतर्जातीय हॉकी खेल सेमिति गढ़ा गला। यही समिति हॉकी खेलर नियम कानून प्रस्तुत कले। तो तापर कौन है ना गोटे इंटरनेशनल बोर्ड तैयारी है जे यार सबू नियम तैयारी कले और से हिसाब रे खेल होइकी चलिला और एबे भी से खेल खेला जाउछि। तापर देखिबा भारत रे हॉकी आज जातीय खेलर गौरव लाभ करछि। तो इंग्लैंड रे स्टार्ट होइतिला किंतु वर्तमान हॉकी होछि आम देश भारतर जातीय खेल। भारतीय हॉकी खेलाड़ी मानकर कौशल और दक्षता देखि पृथ्वीर क्रीड़ा प्रेमी माने विस्मित होउछन्ति।
ତ ଆମ ଭାରତର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ମାନେ ଦେଖିକି ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ? ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲେ ଖେଳାଳି ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1928ରେ, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେଲା ସେଇଥିରେ ବି ଆମ ଭାରତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ମାନେ କି 1928 ମସିହାରେ ଜିତିଥିଲା, ତାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ତ କ୍ରମାଗତ ମାନେ କ'ଣ? ଲଗାତାର, ମାନେ କିଛି ବିନା ବାଧାରେ ସେ ପୁରା 5ଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଜିତିଥିଲା। ତାପରେ ପୁନଃ 1964 ମସିହାରେ ବି ଜିତି ସମ୍ମାନକୁ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ମାନେ କି କ'ଣ ନା ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି, ମାନେ କି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି, ମାନେ କ'ଣ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ତ ଆମର ଯେ ହକି ଖେଳ ପଛରେ 2 ଜଣ ମହାନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, କିଏ? ଜୟପାଲ ସିଂ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆମର ହକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇପାରିଛି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କ'ଣ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତ ହକି ତ ଏକଲା ଖେଳି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କିଏ ରୂପ ସିଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସିଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ମିଳିଥିଲା? ହକି ଖେଳର ଯାଦୁଗର। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି ନା କ'ଣ, କି ଅଠା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବଲ୍ଟା ବାଡ଼ି ସହ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ତ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଖେଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଦଳେଇ ବି ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କି ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କଲେ, କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିଲେ। କୁହୁକ ବାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଯାଦୁ ଥିବା ବାଡ଼ି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ, ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ, ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ 2-3 ଥର ବଦଳେଇ ବି ଥିଲେ। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ମାନେ ବଲ୍ଟା ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ଚାଲୁଥାଏ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀର ବି ସେ ଅନୁସାରେ ତା ତାଳରେ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। ମାନେ କି ହକି ଗୋଟେ ଖେଳ ନଥିଲା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ଆମୋଦ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଏଠି ଦେଖ ହକି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି।
ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ କି ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବିସ୍ମିତ ମାନେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସତ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ମାନେ କି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସତ ମୁଖରେ ମାନେ କ'ଣ? ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ତିଳେ ମାନେ କ'ଣ? ଟିକେ ବି ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ସେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନଥିଲା। ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସରଳପଣିଆ ଆଉ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମାନେ କି ସେ ଦେଖେଇ ହେଉନଥିଲେ। ବିନା ଦେଖାଣିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଅମଳିନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅମଳିନ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ମାନେ ଆମ ଭାରତର ତ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତ ବି ଆମର କେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଭାରତଠୁ ଆଉ କିଛି ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ଯେମିତିକି କେଉଁ ଦେଶ ଦେଖ? ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତ 1975 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। କେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖେଳାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହକି ଖେଳନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ କି ମାନେ କି ହକି ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ସହଜାତ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ଗୁଣ। ତ ଏମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହକି ଖେଳନ୍ତି ଯେମିତିକି ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଅଛି ଏ ହକି ଖେଳଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ପାଠଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ କହିନି ହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଜଣେଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।